آه ساناما این رو چه خیلی با من روا دیدی ها؟ هجری؟ هجری؟ چی گپ است؟ چی شد است با تو؟ هیچ نپرسه که شوکت آخی رو پرسید که چی شده است؟ بچه پرسیدیم جواب بده آخی. سانام نامزدی من رو برهم داد. چی گفتی سای؟ برای چی هست کس کردی سای؟ ای چی هست؟ در دست چی خسته خپیدی؟ آنا انگشترین. یا باید همدیگر هم گرفتن بخت شما اومد نکرد. بچه چلی که سانامی خغاف سوده؟ بیا برادرم اینجا بشین. بشین. هجری ما انگشترین تا بگی. همه را خریده بودیش؟ که این پاد رنگ شون بوده. با چی خیلی چی؟ آخر پالا جمال گفتنی آدم سانام و اویلش رو دزدید جنگاور باشد آنها رو نجات داد کارها تمام شد. این بانامزدیتون چه علاقه داره؟ آخر که سانام میگوید که چرا دائما جنگاور اومده ما رو نجات میدهد و تو نجات نمیدهی. وصفی هم داد و وای کرده گفت که نامزدی تمام چلم اگردان داد. این قبی معنی بوده با همه کارم نه. تنها این میبود با خیر بود. پدر و مادری سانام با من خیانت کردن. گفتن که از این پس دامادی ما تو نیستی بلکه جنگاور است. یکی دتگ همین نقاب جنگاور قدم خربان باشه بعد دختر همه برمیتیش. این آدما بیعقل شدن بخدا. حاضر دتای پودلکس 570 نباشه کو دخترش نمیتته میگردی بخدا این چیزا مونه. بله توبه. آخر آنها خواهش هجری رو قبول کردن نداشتن. معلوم بوده که این بی‌قوت است. ولی عیب است آخر. این آدم قهرمان است گفته نامزدی رو برهم داد از این خیل کار میشود. مهم به قوتی آدم نیست ایمان باید به قوت باشه سمی. جوانی خوب من مسئله رو از ریشش معلوم کردن میخوام. بین هم مسئله رو ریشه کن کرده بالای زمین پرستگن. یگان راه حل داشته باشه بگو. دارم. چیه؟ راه حل این است. راه حل نیست راه حل ندارد. خدا جونامرگت کنه سمی. آدمی بیعقل. دم تا بگی؟ راه حل میابم. یافتم. از روسی یافتم. یه فکری سوپر دارم. چی یافتی تو؟ تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور. سوال تکرار مینم. تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور می شود. ده خواهر یا چت بمره دم تا بگی من ایرا پرسیدستم بیعقل. جورا آخر این جنگاور رو چخل میزند؟ بله که شوکت من جنگاور چخل میزنم. جنگاور من میشوم تو مرا زدن میگیری. با فکرم نقشه فهمیدی گوشاتون جو میده. در پیش اولاد و اجداد سانام من جنگاور میشم. هجری میویه مرا در زمین میغوجه چنان میزنه. انا با من میگریزم تو شیف میشی. قهرمانی ما هجری سانام باشد از آن هجری میشود. خب کار که حل شد دول امور فراموش نمیکنی. بسیار خوب ولی من یک چیز رو نفهمیدم. چرا نفهمیدی حیوان؟ کو بگو گوش کنم. جورا جان همه ای شطر رو تو میخوری همه خیلی؟ ایش بگردن من فکر نکن. اوکی. همه لباسای جنگاور را یافتن در کره. چرا با من نگاه میکنید؟ من ندارم. هجری نقشمون اودیه. من حال بین حوالی میرم بعد تو میای او طرف من وایما میکنی من تهدید میکنی فهمیدی؟ وقتی که اولادای عروس بالای حوالی برآمده بعد تو جورا با مرا در زمین میافتونی و شپیدن میگیری فهمیدی؟ زدن گیر نه ترز من نمیزنم تا همین در اعضای بدنم نزن دیگه در لبوجم زدن گیر فهمیدی؟ همش همین قدر؟ هوا یگان جای خینی نداره. حالا تمام که شوکتی خیلی باشه دوستان. هجری همه گرده چپ من پیرست کداگه دامجا نزنی برو احتیاط کده. بیا چا خود کن جورا غالبیت مبارک شود. عروس نصیبت کنه. اکه شوکت بفرمو. اگر همین کار شود به هیچ میروی. قربانت شم. مورم برای همین ثواب بگیریم گفته. سمی چشمات کلام کشا نگاه که جنگاور نیایه بو. شوکت با لباسایت کشتی باباتا. وظیفه تو چی است؟ شو خیر. آخر من شما رو تماشا میکنم
ягон кори хатои шавад хабар медиҳам, ҳама якҷоя мегурезем. тамом. ғолибиятамон муборак шавад дар амони худо. ҳамамон якҷоя ғолиб мешавем. иншоллоҳ. чаро дӯстдоштаи дигар касро бо чашми бад нигоҳ мекунӣ? ҳиҷрӣ? ин садои муаззин нест? ба фикрам уст. ба худо ки уст. рафтем бинем. кори кардаатро бин. ин магар ба ту мезебад? мо боз туро мардак фикр мекардем. ҷанговар? домодам? ҳиҷрӣ? маро гӯш кун ҷанговар. чӣ мегӯй? аз дӯстдоштаи ман дур мешавӣ. он духтар арӯси ман аст. дигар туро дар наздию набинам, вагарна аҳволи ту бад мешавад. инам хеле ҳиҷрӣ гап зан. ай, ин муаззин девонаи тайёр шудааст ку. намефаҳмам, ба худаш боварӣ дорад аст барои худо. ҷанговар, писарам, ба ту дурӯғ мегӯяд. бо санам номзад нестанд. ӯро зан, писарам, зан. сасата нагӯ чаман. чаро ӯро занад? ҳиҷрӣ, писарам, кани ту ба хонаат бирав. аз ӯ шата хӯрданат лозим нест. парво накунед падарҷон. ҳозир ҷазои ҷанговарро дода зуд меоям. шумо чой дам кунед, чойнӯшӣ меоям. гӯш кун ҷанговар. охирон бор мегӯям, дигар туро дар ин ҷо набинам. аз дӯстдоштаам дур мешавӣ, вагарна туро бисёр сахт мезанам. туро дӯст намедорам. дигар дӯстдоштаи ту нестам. ҷони ширин ин қадар ҷанга макун. аз барои ҷанговар шуда дилтанга макун. ман ҳозир ӯро лату кӯб карда дубора дили туро ба даст меорам. аҳа, ҷанговарро лату кӯб мекардааст. ай, ҷанговар, писарам, ӯ чиҳо мегӯяда? бизан ӯро, зан. ҳаракати шавкатро бубинӣ, ё худоё тоба. ака шавкат? чӣ хеле пурӣ омад? бача моам дар вақтш машқ кардагим. зури бади ака. гуфтум ку ғайри аъзои баданам дар киҷое мефора задам бигӣ. фаҳмидӣ? ҷанговар, ҳиҷриро назан, илтимос. танҳоро каме битарсону халос. духтарам, ту чаро кордор мешавӣ? бигзор камени хуб зана туро. ҷанговар, зан. писарам, зан ӯро. ҷанговар, ист, ҳиҷриро назан. сахти бад задам ака шавкат. бача уста бизан, нофун дар кард. ҳамон дигар намезанам. аз ин пас бо ақл шав ҷанговар. ба ту чӣ гуфтам ҷанговар? аз ин ҷо дур мешавӣ. дигар туро дар назди дӯстдоштам набинам. фаҳмидӣ? кани ин ҷо биё, биё. боварам намеояд. ҳиҷрӣ ҷанговара зада истодааст магар? не ҷонам, ин ғайриимкон аст. чӣ хел муаззин ҷанговарро мезадааст? ҳеҷ ин хел шуда наметавонад. аҷоиб. ҳиҷрӣ, боз бизан ҷанговаро. бизан, боз ҳам бизан. чӣ қадар маро дӯст доштанатро нишон биде. парво накун ҷони ширин, инаш барои ту. одами пас. тоқат кун писарам. ҳозир меоям. ҳиҷрӣ, ту бародарӣ. ҳамо ки омадан я мушти дигар дар рум бизан, фаҳмидӣ? майлаш. тамом ака шавкат. куби омадан? барои ки ма давлини пас шед. не, ҳоло наомаданд. ҳама ки омадан қурсоқ ма ба қапу дар таи фукум яхта бизан. тамом. ана ин хеле сто. не, дар ин тараф назан ки давдонам пломба дора нашкана. ай тараф бизан. тамом. исто ака. ранги кинои ҳиндӣ бизан, бишака нараса. бача ҳиҷрӣ, сахт зудистай. аз дӯст доштам дур мешавӣ. чанд бор ба ту гӯям?
ҳиҷри шавкатшоҳро аз рӯ чӣ зада истодааст? одами пас, нобакор, аблах, одами пас, ҳайвон. одам нести ту. ҳиҷри бача уста бизан ма шавкату мохина кишиме. хуб аст яка Шавкат. да гурдам зади ай. омадам домодам. ака Шавкат, ака Шавкат. ай намура ака Шавкат. ай ту киро мезани а? киро? а? домоди ман ай домодам хес. туро сағ зад. а писарам. ай хес. ай писарам. биё домодам. биё. ой ҷони ман. ай домодам. та ҳайвони сахти базади. ай дида истодаи қодир чӣ хел домодамонро задааст ваҳшӣ. ҳалолат бод ҳиҷрӣ. раҳмат падарҷон, ташаккур. яъне дар ту қувваи имон он қадар бисёр будааст ки ҷанговарро месадаи ҳалолат бод писарам. майдача. ай қодир намешунавӣ магар? домодамонро задааст. домодамонро. ба худо занакҷон боз наранҷа ҷанговар. чӣ хел шатта курд ё худоё. акнун ин хел шуд қодир? бале ҳамааш дар назди чашмонам шуд охир. ҷанговарро задӣ ҳиҷрӣ. аз ин пас маро ту худат наҷот медиҳӣ? не намешавад. не ман танҳо як домод дорам. маро танҳо домоди худам наҷот медиҳад. домодҷонам.